मैं भी सबर नाए आज दिन चढ़े भाई ये देखो ना आज सज आए वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महल हाय सज आए वे सारा हो गई आवे रब दी महल चिट्टा कुकड़ बने रहते चिट्टा कुकड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे काश ने दुपट्टे वाली अखियां मेरी पूछ रही है हमको मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयां तो अखियां कितने लड़ाइयां कैसे तुझको मैं बताऊं है तेरी तकदीर जाऊं नींद चुराइयां গাড়িতে চলছে না চলছে চলে এসেছি সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় কোনের বাসায়। এখন আমরা দেখবো যে কোনে কই মানে আমাদের ভাবি কই ভাবি কই। আরে ভাই সাইড দেন, যেখানেই যাবেন দেখবেন যে বড় ভাই চলে সামনে। ভাই আমাদেরও একটু দেখতে দেন। এই যে আরেক ভাই বলতেছে আয় ভাই এইদিকে আয় বউ দেখমো। এই যে ঘরটা দেখা যায় এই ঘরটার ভিতরে আমাদের ভাবি আছে, তো ভাবিকে খোঁজার চেষ্টা করবো। তো চলো সাইড দাও সাইড দাও সাইড দাও। ওই আমাদের ভাবি এই তো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार ভাই খিদে লাগছে খুব ভাই খুব খিদে ভাই দীর্ঘ 3 মাস থেকে খাই না ভাই। আর তোমার কি অবস্থা? খিদে নাই ইনকা কেন ভেতরা अब तो जीना है तेरे लिए देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा তো অবশেষে খাওয়ার পালা, সবাই বসে পড়ছি, সবাই অপেক্ষা করতেছে। দেখেন সবাই অপেক্ষা করতেছে। এই দে ভাই এমন করস কে ভাই, দিবে খাবার দিবে। ভাইয়ারা দেখতেছে যে ইউটিউব দেখে আজকে খাওয়া হবে, মেনু দেখতেছে মোবাইলে। अब चले पाओ मेरे এসে দেখো টাকা। তো অবশেষে আমাদের बीते सारे খাওয়ার পালা। बाबू तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी उठ उठ जगते थे खाली दिल तुझे कह पाऊँ ना हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का लुक छुप ना जाओ जी मन गीत कराओ जी क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई ओए वे मेरी आडा डिया रंगा कि ना जमिया कि ना नेले जानिया है ओए वे मेरी आडा डिया रंगा कि ना जमिया कि ना नेले जानिया है मुड़ के ना देखो दिल भरो मुड़ के ना देखो दिल भरो এদিকে আমাদের বড় ভাইয়েরও খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। ভাই লাস্ট খাউন্ডটা খেয়ে নাও। তো দেখতে দেখতেই আমাদের বিদায় বেলা এসে গেছে, মানে আমাদের ভাবির তাকে বিদায় দিবে। তারই মাঝে আমি খুঁজে পাইতেছি না বড় ভাইকে। তো খুঁজতে খুঁজতে দেখি আরে ভাই এদের এই অবস্থা কেন ভাই? এরা কিছু খাইছে নাকি ভাই? ওমা
আবার ফির হাসেও। তো এই হচ্ছে বিদায়বেলা, বাবা মা তাকে তার সন্তানকে বিদায় দিবে, কারণ নিজের ঘর থেকে সে আজকে স্বামীর ঘরে আসবে। তো বিদায় দিল, আমরা তাকে নিয়ে যাচ্ছি মানে ভাবিকে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না, অ্যান্ড পেজটা ফলো করে দেবেন ইনশাল্লাহ, আরও নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, নতুন কিছু আপনাদের উপহার দেওয়ার জন্য। তো এই পর্যন্ত, গুড বাই। तू मेरी आनंद चुराया वे बोले है क्या